मैं दीवाना हो गया हूँ। किसी ने पहुंचा के शाम में मुस्तफा है क्या, किसी ने पहुंचा के शाम में मुर्तजा भी है क्या। সুবহানাল্লাহ পড়েন না। শাম দেশের মানুষরা বলেছিল মুস্তাফাকে মুর্তজাকে, শায়ের বলছেন মুস্তাফা হচ্ছে আল্লাহর। সুবহানাল্লাহ পড়েন না। তো ফির খুদা ने कहा ला इलाहा الصبح بدا من طلعته والليل تجا من عطرته الله আল্লাহর শান। কার শান? আল্লাহর শান। আল্লাহর পরে কার শান? শুনতে রাজি আছেন তো ভাই?
সবার সুপরিচিত কালাম, যারা পারবেন বলবেন। যদি ছোট একটা পাখি হইতাম, যদি ডানা ওয়ালা পাখি হইতাম, একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। যদি ছোট একটা পাখি হইতাম, যদি ডানা ওয়ালা পাখি হইতাম, একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। হায়রে একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াইতাম মিলিয়া ডানা, যেথায় পড়েছিল নবীর কদমখানা। এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াইতাম মিলিয়া ডানা, যেথায় পড়েছিল নবীর কদমখানা। চরণে দোলে চুমু খেতাম, চরণে দোলে চুমু খেতাম, বুকের মাঝে ছড়াইতাম আমি, বুকের মাঝে ছড়াইতাম। একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। হায়রে এই একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। যদি ছোট একটা পাখি হইতাম, যদি ডানা ওয়ালা পাখি হইতাম, একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। ওই মদিনায় আছেন আমার হাবিবে খোদা, যাহার লাগি আমারে মন কাঁদে যে সদা। কথা বল ঠিক কিনা? মদিনা শরীফ যেতে চাই কি চাই না? আশিকের মন সব সময় মদিনাওয়ালার জন্য কান্না করে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য শায়ের বলছেন, ওই মদিনায় আছেন আমার হাবিবে খোদা, যাহার লাগি আমারে মন কাঁদে যে সদা। মন প্রাণে ভরিয়া আমি, মন প্রাণ ভরিয়া আমি রোজা তাহার দেখিতাম, আমি রোজা তাহার দেখিতাম। একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। ছোট একটা পাখি হইতাম, যদি ডানা ওয়ালা পাখি হইতাম। না, আমি যখন বলবো যদি একটি ছোট পাখি হইতাম, আপনারা বলবেন যদি ডানাওয়ালা পাখি হইতাম। যদি ছোট একটা পাখি হইতাম, যদি ডানাওয়ালা পাখি হইতাম, যদি ছোট একটা পাখি হইতাম, যদি ডানাওয়ালা পাখি হইতাম, একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। একটা উড়ালে দিয়া আমি মদিনায় যাইতাম। আমার মদিনা তোরে বানা, ও গো আল্লাহ পূরণ করো মনের বাসনা। মঞ্জি আমার মদিনা তোরে বানা, ও গো
খারাপ লাগছে না তো ওষুধ পড়তে? শুনতে খারাপ লাগছে না? এই পর্যায়ে নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিবেশন করবেন স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত শায়ের আহলে সুন্নাত শায়ের মোহাম্মদ সাজিব রেজা কাদেরী। বুলন্দ আওয়াজে পড়ি মারহাবা মারহাবা, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। শায়ের মোহাম্মদ সাজিব রেজা কাদেরী মারহাবা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. শীত লাগতেছে আপনাদের? না, মনে হয় ঠান্ডা লাগতেছে। না, সুন্নিদের আওয়াজ গরম নাকি নরম? গরম। গরম নাকি নরম? গরম। বাবা আমরা প্রতিদিন প্রোগ্রাম চলছে, একদিন গ্যাপ নেই। হুজুর আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে, আরিফ হুজুর বলছে হুজুর আপনার কি 18 তারিখ কোনো প্রোগ্রাম খালি আছে? আমি বললাম হুজুর ওই দিনে প্রোগ্রাম আছে, কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে হুজুর যখন বসে তখন না করতে পারি না। তোরা কষ্ট করে এখানে এসেছি শুধু আপনাদের ভালোবাসায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমি সালাম দিয়েছি, সালাম উত্তর শক্তভাবে হবে। সুন্নিদের আওয়াজ যেমন গরম, সালামের জবাবও গরমই হবে। নাত রাসূল গরম ভাবে পড়তে হবে, তাহলে বোঝা যাবে সুন্নিদের আওয়াজ গরম। ঠিক কিনা বলেন না? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। এই অবস্থা এখান থেকে বাজারে যাব না, আর তো মদিনা তো দূরের কথা। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। মুসলমান ভাইরা বলেন নারে তাকবীর। জবানটা ছেড়ে দিয়ে মনটা নরম করে বলেন নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন, বলেন না আমিন। আমিন। বাবা দুই একটা কালাম পড়বো, বুঝতে পারছেন গলার অবস্থা তোটা ভালো না। আগামীকালও প্রোগ্রাম আছে ইনশাআল্লাহ, এই সপ্তাহ পুরোটাই প্রোগ্রামে যাবে, এটা মালিকের দয়া। তো দুই একটা কালাম পড়বো, আপনার আমার সাথে পড়তে রাজি আছেন? জি। পড়বেন তো? জি। আল্লাহ কবুল করুন। नकलियाँ खिलती है न मुस्कुराते, अगर बागे हस्ती कमाली न होता, ये सब है मेरी कमली वाले का सदका, तो मोहम्मद न होती तो कुछ भी न होता। ठीक किना बोलें ना? জি। আমার নবী না আসলে কিছু হতো? জি না। আমার দিকে তাকান, কিছু হতো? জি না। আজকে যে আমরা মিলাদ নবী পালন করছি নবী আশাতে, ঠিক কিনা বলেন না? জি। তো মোহাম্মদ সরকার কি আমদ, মারহাবা। আর একটু মোহাম্মতের আওয়াজে সরকার কি আমদ, মারহাবা। হুজুর কি আমদ, মারহাবা। सब मिलकर बोलो মারহাবা। आका की आमद। মারহাবা। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। दुनिया वालों, दुनिया तो दो दिन की है, बस अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो। जिंदगानी और जवानी भी दो दिन की है, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो। तो
शुरू तला में करूं पहले में पढ़ के बिस्मिल्लाह और फिर जुबान से निकलता गई की सदा एक शब्द बोलें कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। যারা মুসলমান আমরা সবাই এখানে মুসলমান ঠিক কিনা বলেন না? এই কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছে একসাথে বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এ বেনিয়াজ মালিক मालिक है नाम तेरा मुझ पे ये नाज तुझ पे है कि मैं हूँ गुलाम तेरा तेरा तेरा। ऐ मुसलमानों संभल जाओ ये दुनिया जाने वाली है और गुनाहों से करो तवा कयामत आने वाली है। ठीक किना बोलें ना? দুনিয়াতে বান্দা যদি কোনো গুনাহ করে দরজা বন্ধ করে দুনিয়ার এলাকার কোনো মানুষ না দেখলে আল্লাহ দেখেই দেখেন দেখেই দেখে না। এই জন্য বলছে দুনিয়া তো চলে যাবে কিয়ামত একদিন না একদিন ঠিক আসবে। ঠিক কিনা বলেন না? এই জন্য বলছে মুসলমানও संभल जाओ ये दुनिया जाने वाली है और गुनाहों से करो तवा कयामत आने वाली है। इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है और इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। ऐ मुसलमानों एक बात पूछता हूँ तुम सच बता देना अगर झूठी बात है चूल्हे पर चढ़ा देना तो पता हो तो प्यारे नबी से तुमको कितनी उल्फत है और मैं कह रहा हूँ तुमसे झूठी मोहब्बत है। तो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो। क्या रसूले खुदा को भूल गए? हाँ भूल गए इश्क़ नबी। আমি বলবো ইশকে নবী যারা নবীকে ভালোবাসেন মহব্বত অন্তর থেকে বলবেন দিল মে কি বলবেন দিল মে সবাই দিল আছে না নাই মহব্বতে মন থেকে জোরে বলবেন ইশকে নবী দিল মে নবী আরো জোরে ইশকে নবী দিল মে নবী ইশকে নবী দিল মে নবী। ছোট্ট একটা ঈমানি পরীক্ষা হয়ে যাক ছোট্ট একটা ঈমানি পরীক্ষা হয়ে যাক। এই বাস বরাবর আজকে এই ছোট একটা মাহফিল যদিও ছোট মনে করছি মাহফিলটা ছোট না এখান থেকে যদি একটা অন্তরে একটি অক্ষর যদি আমার আল্লাহ কবুল করে নেয় আজকে এখান থেকে হতে পারে কারোর জন্য মদিনা যাওয়ার জন্য টিকিট হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আজকের এই মাহফিলকে দুভাগে ভাগ করে নিলাম একদল হাসানি একদল হুসাইনি। হুসাইনিরা চুপ থাকবে হাসানিরা বলবে আপনারা চুপ থাকবেন। ইশকে নবী ইল্লাল্লাহ ইশকে নবী জিন্দাবাদ দিল মে ইশকে নবী দিল মে ইশকে নবী দিল মে। আবার আপনারা শুনছেন তো আর আপনারা বলেন আপনারা চুপ থাকবেন হাসানি চুপ হুসাইনি বলবে ইশকে নবী ইশকে নবী থাকেন না ইশকে নবী একটা সুযোগ দিব দিব হুসাইনি হাসানি বলবে ইশকে নবী দিল মে নবী ইশকে নবী দিল মে নবী। এবার একসাথে হাসানি হুসাইনি মিলকে বলো ইশকে নবী দিল মে নবী ইশকে নবী দিল মে নবী इश्क़ नबी दिल में पैदा करो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो। या रसूले खुदा को भूल गए भूल गए इश्क़ नबी दिल में पैदा करो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो। या रसूले खुदा को भूल गए भूल गए इश्क़ नबी जोरे जोरे बोलो इश्क़ नबी दिल में इश्क़ नबी दिल में इश्क़ नबी दिल में इश्क़ नबी दिल में। हसनी हुसैनी मिल के बोलो इश्क़ नबी इश्क़ नबी इश्क़
इश्क नबी दिल में पैदा करो, इश्क नबी दिल में पैदा करो, या रसूल खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। इश्क नबी ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन मका तुम्हारे लिए, जुनीन चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जुनीन चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, राहत में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में गिज़ा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बाबा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बाबा तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन फलक सिमक समक नसी का निशान तुम्हारे लिए, ज़मीन 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 बबन बबन में दुल्हन सजा के महल के ऐसे मीर ये अमन आबा तुम्हारे लिए, इशारे को चांद ने छीरी दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, ये हुए दिन की हंस किया, किताब तवा तुम्हारे लिए, ज़मीन समा तुम्हारे लिए, मदीना मका तुम्हारे लिए, चुनी को चुना तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। आला हजरत बोलছে जमीन ও जमा तुम्हारे लिए, आका तुम्हारे लिए, দুনিয়া এবং আসমান তোমার জন্য। সুবহানাল্লাহ বলেন না, সুবহানাল্লাহ। এটা বলেছে হাম আয়ে ইহা, আজকে আমরা এখানে কার জন্য এসেছি? নবীর জন্য। কার জন্য? মাহফিলটা কার উপলক্ষে হচ্ছে? নবীর ঈদে মিলাদুন নবী। ঈদ নবী আসাতে তো আমরা ঈদ মিলাদুন নবী পালন করছি, ঠিক কিনা কথা বলেন না? তো হাম আয়ে ইহা तुम्हारे लिए, कल हशर ময়দানে উঠব তোমার জন্য। নবী সুবহানাল্লাহ বলেন না, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য শায়ের বলে ज़मीन ও ज़मा आका तुम्हारे लिए, मकीन ও मका आका तुम्हारे लिए, अरे चुनी नो चुना आका तुम्हारे लिए, अरे बने दो जहां आका तुम्हारे लिए। मोहब्बत राबाद बोले ना, इश्क नबी ही दिल में पैदा करो, क्या रसूल खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। इश्क नबी अरे दिल में दिल में दिल में दिल दिल में 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 इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, इश्क नबी दिल में पैदा करो, या रसूल खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। इश्क नबी दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया, दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया, बाबा बना दिया, मदीना बना दिया, बाबा बना दिया, मदीना बना दिया। खालिक ने अपनी नूर से क्या क्या बना दिया, और सब नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया। आशिक़े उनका ऐसा बनो, आशिक़े उनका ऐसा बनो, जैसे हज़रत वैसुल गलत भले, हज़रत वैसुल गलत भले। प्यारे नबी के हिदायत पर, प्यारे नबी के हिदायत पर, उनको बत्तीस की राया भूल गए, भूल गए। इश्क नबी अरे दिल में 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 इश्क नबी दिल में पैदा करो, इश्क नबी दिल में पैदा करो, क्या रसूल खुदा को भूल गए, भूल गए। इश्क नबी তোমাদের পড়েছি, বুঝেছেন বুঝেছেন? आशिक उनका ऐसा बनो, बिरयानी वाला जैसा, बिरयानी वाला जैसा, जिलापी वाला जैसा, आशिक उनका ऐसा बनो। हजरत ওয়াইস আল কুরুনি চিনেন সবাই? চিনেন সবাই? নবীর একটা দাঁত মোবারক করেছিল। কয়টা? কেমন প্রেমিক ছিলেন? দাঁত মোবারক, একটা দাঁত মোবারক, দন্ত মোবারক করেছিলেন। চিন্তা করছে আমার নবীর এই দাঁতটা পড়েছে, আবার চিন্তা করছে না এটা পড়েছে,
এমন করতে করতে 32টা পথ ফালা দিতে বলল সুবহানাল্লাহ। এটা হচ্ছে নবীর ভালোবাসা। আর আমরা তো মাহফিলের সময় তো মনে করেন না, গত কিছুদিন আগে আমাদের কুমিল্লা একটা মাহফিল ছিল। এই মাহফিলে আপনার যখন নাতে মুস্তাফা হুজুর ওয়াজ করে তখন কোনো মানুষ পাওয়া যায় না। যখন শুনে এখানে মুনাজাতের সময় তাবারুকের সময় হয়ে গেছে তখন কি করে মানুষের অভাব। আমরা হচ্ছে আশেকে বিরানি, আশেকে বিরানি। তো মোহব্বতের আওয়াজে ইশকে নবী ইশকে নবী इश्क़ नबी अरे दिल में 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 इश्क़ नबी दिल में पैदा करो यारो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो या रसूल खुदा को भूल गए हाँ भूल गए इश्क़ नबी अरे याद नहीं क्या भूल गए नहीं क्या भूल गए हज़रत बिलाल की वो अज़ान हज़रत बिलाल की वो अज़ान आया आज़ान में जब नाम नबी आया आज़ान में जब नाम नबी उनको गिर के मर जाना भूल गए हाँ भूल गए इश्क़ नबी दिल में पैदा करो यारो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो या रसूल खुदा को भूल गए हाँ भूल गए इश्क़ नबी जिनके खातिर पैदा हुए जिनके खातिर पैदा हुए दुनिया ज़मीन और आसमान दुनिया ज़मीन और आसमान पाया कब जिसने नूर खुदा पाया कब जिसने नूर खुदा वो नूर खुदा को भूल गए हाँ भूल गए इश्क़ नबी दिल में पैदा करो यारो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो या रसूल खुदा को भूल गए हाँ भूल गए इश्क़ नबी इश्क़ नबी बोलो सुबहानाल्लाह। খারাপ লাগতেছে খারাপ লাগতেছে আপনার কথাই বলছি বাবা আমার গলার অবস্থা তোরা ভালো না, কষ্ট হচ্ছে পড়তে আর কি। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দরবারে। আর আপনাদের এখানে ভোল্টেজ নেই বুঝেছেন, সাউন্ডটা ওঠে ভালো, দুইটা প্রোগ্রাম একসাথে চললে সাউন্ডটা ছেড়ে দেয়, এটা কষ্ট হয়। আমাদের সকলে গ্রহণ করুন আপনার মহব্বতের আওয়াজ পড়ে আমার মনের গড়েতে যাদের মনের ঘরে নবী আছে তারা বলেন, যাদের মনের ঘরে নবী ছাড়া আর কেউ নাই তারা বলেন, আর যাদের অন্তরে নবী নাই অন্য কেউ আছে তারা বলার দরকার নাই আমার মনের গড়েতে আমার দিলের গড়েতে मोहब्बत आवाज बोले दू जहानेर बादशाह नबी दू जहानेर बादशाह नबी हमारे दयाल नबी रे हमारे मायर नबी रे हमारे दयाल नबी रे हमारे मायर नबी रे दू जहानेर बादशाह नबी रे दू जहानेर बादशाह नबी रे सरकार की জুড়ে জুড়ে একসাথে এক আওয়াজ মেরে আমার সাথে বলো সরকার কি সরকার কি হুজুর কি হুজুর কি